mani lukuro kono kuna khanawai ti pramata ni kam ketna tiarung sa even tai mas kesil bisingo chino manik biswo bina প্রতিদ্বন্দ্বিতাই দেশকাঙ্গি বিজেপি বানানো ফাইরম ফাইকা অরুণাচল বেলা হামবাই बोलो भारत माता के बोलो बोलो भारत माता के बोलो बोलो भारत माता के बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद कता को पर्या करे बीजेपी फाइनल चंगबरन लाम सगो कता को पर्या करे बीजेपी फाइनल चंगबरन खोलबो ते प्रमोता बनाया करे फाइनल चंगबरन लाम सगो ते प्रमोता या करे बीजेपी फाइनल चंगबरन खोलबो बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद कता को पर्या करे बीजेपी बना फाइनल चंगबरन लाम सगो ते प्रमोता या करे बीजेपी बना फाइनल चंगबरन लाम सगो बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बोलो 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 भारत माता के बोलो बोलो भारत माता के बोलो बोलो भारत माता के हम भाई তাই বেলায় বেলায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিকাশ দেববর্মা মহোদয়ের যে মানুষের জনগণের জন্য যে সেবা সেই সেবার প্রতি মানুষ সমৃদ্ধ হয়ে এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির যে গরিব মেহনতি মানুষের জন্য যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলা সেই প্রকল্পগুলা সুবিধার্থী পেয়ে মানুষ উল্লাসের সহিত কাতার কাতার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান দিচ্ছেন সেই মোতাবেক আজকে সেই ৪৪ নং বুথে ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের ২০ পরিবার ৫০ জন ভোটার ত্রিপুরা মতা ছেড়ে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয়েছেন এবং সেটা জারি রয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের প্রত্যেকটি বুথেই কৃষ্ণপুর মণ্ডলের প্রত্যেকটি বুথেই কোনো না কোনো দিন সেই ত্রিপুরা মাথা থেকে কাতর কাতর দল ছেড়ে চলে আসছে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে একমাত্র আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর যে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো কাজ সেই কাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওরা উল্লাসের সহিত আমাদের পার্টিতে যোগদান করছে নমস্কার जों सभा तिनी 44 नम्बर बुथ तिनी 29 कृष्णपुरनि बिसिंग तिनी फाइसाक फैजाक तिनी जनरल सेक्रेटारि डिस्ट्रिक्टनि ताई मंडल प्रेसिडेंट बरंगना तपनम ताई तिनी बरंगना बिजंकर बनो हामबाय ताई तिनी पांडाव तिनी जॉइंट प्रोग्राम खाइफैके 20 फेमिलिनि 50 भोटार जों तिनी तिप्राम थायाखै मानिक देबबर्मा एडिसि विलेजनि तिप्राम थायाखै तिनी बिजेपिनो हामजागै तिनी बरंगना मंत्री विकास देबबर्मा हामजागै बरक तिनी चिनी बानारम फैकिया आपनि बगै बरनो बेलेखनो पाइपले हामबाय ताई ओ आमचनि बरक हाइकबा तिप्रा हासनि लुगुरनो अबनो कइनाय तरक चिनी बरक बुजिका जे ग्रेटर तिप्रालेनि बुमुंगै चिनी तिप्रा साना जेबाबे थकै तनिखा ओ याकनि योगनि बागै जे थकै मा योगनि बागै सालसा कोरिया खाय चिनी तिप्रा मथा याकारै बीजेपी ओ चिनी 29 कृष्णपुरनि बिसिंग सालसा फनो बात खाया करै तिनी चिनी अर जॉइन नाय तंगो आपनि बागै चिनी अर फाइव मानजा फैकिया चिनी अर जॉइन दिने बुं आंखि साइखनारनाय बरक तिप्रा मथानि सक्रिय लिडारसक चन्द्रानी जमातिया तालुकदार जमातिया शांति देबबर्मा सुशील देबबर्मा जत्न कुमार जमातिया सुकुहरी जमातिया आशा देवी जमातिया विश्वलक्ष्मी जमातिया आस्ताराम राधा जमातिया राजेश कन्या जमातिया शंभुलक्ष्मी जमातिया कृति लक्ष्मी जमातिया बेसमणि देबबर्मा एरपर लक्ष्मी प्रसाद देबबर्मा एरपर कमलपति देबबर्मा साधन जमातिया खुशिराय जमातिया रवि साधन जमातिया भारतदन जमातिया दनजित जमातिया अ बरक तिनी जों लामसबै बरनो लामसु खाबाय खुबाय जों लामसबैनो हाका हामबाय।